السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية متوسط، نرحب بكم مجددا في المدرسة الحرة للغات. المدرسة الحرة للغات، المدرسة الحرة للغات، ومعكم الأستاذ جمال جيجي دائما. ونبدأ بإذن الله في شرح المقرر المدرسي في اللغة الفرنسية، ونحاول ترجمته بأبسط لغة لفهمه إن شاء الله لتسهيل التلاميذ. ونواصل الشرح. هنا وصلنا إلى les verbes introducteurs de parole. احنا toujours في كما نقولنا projet 2 animé une fable، وقلنا une fable هي الخرافة، ونحن دركا ظهرنا في les verbes introducteurs de parole. parole هي الكلام ديريكتومون، الكلام، وهما الافعال المساعده اللي تساعدك باريزون تفهم بلي راهو هذا تفهم بلي راهو هذا قاعد يتكلم من الشخصين هذاك. عشان نكملوا هنا il y signe de ponctuation dans un dialogue. dialogue عباره عن محادثه بين شخصين، dialogue محادثه. les signes هنا de ponctuation ce sont on a 3 signes en général، هما légumé بين قوسين 2 points نقطتان، et après c'est le tirer هذاك chaque fois lorsqu'un personnage parle on met un tiret, ou bien un personnage reprend le dialogue, la parole reprend la parole. يبدأ بالكلام، نحن نديرو تيري قبل ما يتكلم هذاك لو بيرسوناج. هذا لو تيري الفي دو تيري، ودرك نجيو ان شاء الله ونشرحها. هنا لو فابل هذا لا فابل la fable parce que c'est un nom féminin, c'est pas un nom masculin. Je m'excuse infiniment, c'est une erreur. La fable, c'est entre le dialogue ici entre le renard et le lion. En général, c'est une fable. Il y a dans la fable, il y a un dialogue aussi. Ce sont des gens qui parlent, ce sont des personnages qui parlent, ce sont des gens ou bien des animaux. هم حيوانات وناس اللي تهدر. Le dialogue قلنا lion, que fais-tu ici? demande le renard. lion, le renard اللي هو الثعلب، قال للأسد ماذا تفعل هنا؟ طلب منه الثعلب هنا. demande le verbe demander. هنا les verbes هذوما introducteurs de parole، هذوما les verbes introducteurs de parole. هذا منهم c'est كما نقولوا احنا demande هنا au présent. Lorsqu'on écrit au présent directement de l'indicatif. Le renard, demande le renard. ماذا تفعل هنا؟ Prends garde à toi. انتبه إلى نفسك. car لأنك tu te trouves أنت موجود sur mon territoire. هذا le territoire تاعو هو الأرض تاعو هو، والمنطقة أنت موجود في منطقتي. من بعد s'exclame-t-il. C'est un autre verbe introducteur de parole. Ça c'est un verbe s'exclame-t-il. وعليه تيل هذه ترجع على الثعلب، تعود على الثعلب. تيل s'exclame-t-il، صرخ عليه يعني صرخ عليه يصرخ. s'exclame-t-il يصرخ يعني الثعلب. Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux? interroge le lion. هذا c'est un autre verbe introducteur de parole, le verbe interroger، وهنا conjugué au présent de l'indicatif aussi. Aurais-tu oublié هل نسيت que je suis بأنني le roi des animaux، بأنني ملك الحيوانات. interroge le lion. يسأل
al-Asad. Interroger. Prends garde, crie le renard. Prends garde, رد. احذر, crie le renard. Prends garde. Prends garde يعني احذر, ولا كيما نقولوا نحنا بالعامية رد بالك. Crie le renard. Crie le renard يعني صرخ الثعلب. Et pourquoi? Demande le lion. Ça c'est un verbe. حتى هو c'est un verbe. Verbe introducteur de parole conjugué au présent. Et pourquoi? ولماذا? Demande le lion. Verbe introducteur, le verbe demander, conjugué au présent, demande le lion. Tout simplement parce que je pourrais bien te dévorer, déclare le renard avec assurance. Je قال له هنا بكل بساطة, tout simplement بكل بساطة parce que لأنني je pourrais نقدر bien نقدر مليح te dévorer يعني te dévorer c'est-à-dire ألتهمك, déclare le renard avec assurance. يعني déclarer يعني باللغة العربية je déclare, a déclaré le renard, déclaré يعني c'est-à-dire ثبتها له directement. Déclare le renard avec بكل يعني il a déclaré le renard avec صرح له كما نقولوا نحنا déclaration تصريح يعني زاد صرح له le renard هو الثعلب avec assurance يعني avec بكل بثقة. هنا تكون avec assurance, هنا ثبت عليها بالعربية بثقة. Déclarer. Un autre verbe déclarer, c'est-à-dire un autre verbe introducteur de parole. حتى هذا verbe introducteur de parole. Toi, le lion ذاك يهدر. Toi, قال وانت, mais tu plaisantes. Mais tu plaisantes. كما نقولوا حنا en arabe tu plaisantes كما نقولوا حنا بالعامية تاعنا أنت تتمسخر. s'exclame le lion stupéfait يعني صرخ عليه الأسد بحيرة, وهو يعني par exemple حاير, par exemple صرخ عليه وهو حاير. toi أنت mais tu plaisantes يعني أنت كما نقولوا بالعربية أنت تنكت, ونقولوا إحنا بالجزائرية تاعنا أنت تتمسخر. s'exclame le lion stupéfié واحد par exemple حاير هكا. s'exclamer, c'est-à-dire exclamer, c'est un verbe introducteur de parole. Pas du tout. Pas du tout. Je suis beaucoup plus fort que toi, dit le renard. Pas du tout. ليس تماما. Je suis beaucoup plus fort que toi, dit le renard. بالعربية أنا أكثر منك قوة, أنا أقوى منك قال الثعلب. هنا aussi un verbe introducteur de parole, le verbe dire. هنا conjugué في le présent de l'indicatif. Comment pourrais-je te croire? Comment pourrais-je te croire? كيف أستطيع تصديقك؟ بالعربية كيف نقدر نصدقك؟ rugit le lion. rugit le lion يعني زأر الأسد أو صرخ الأسد. rugir, le verbe rugir. Bon, je réponds aux questions directement. La réponse aux questions هنا ريبونديت هنا في هذه كاملة les questions كامل راني ريبوندين عليهم لهنا. Je réponds aux questions. À quel temps sont conjugués les verbes
en gras. Les verbes en gras اللي هما نعتناهم لكم هنا اللي فاتوكم اللي هما en gras بالخط الأسود الخشن يعني بالخط الأسود الخشن هذا en gras. Les verbes en gras. وين هما les verbes en gras نشوفوهم هاهم. Les verbes en gras. Demande le renard, s'exclame-t-il, et interroge, écrit, demande, s'exclame. هذوما كلها rigidi. هذوما c'est en gras. مكتوبين en gras c'est-à-dire يعني واضحين مكتوبين كيما نقولون حنا قلم واضح وباين خشن يعني. À quel temps sont conjugués les verbes en gras? Bon. هنا الإجابة هنا ils sont au présent de l'indicatif هما في المضارع البسيط. De l'indicatif في المضارع هذا l'indicatif c'est un mode de conjugaison. فهمتني ولا لا؟ Deuxième question. À quoi servent-ils? يعني par exemple العربية ما هو دورهم في النص؟ Bon, ces verbes introduisent les paroles des différents personnages. شوف le rôle des verbes introducteurs de paroles. هذوما les verbes. Ces verbes introduisent, c'est le verbe introduire les paroles des différents personnages. يعني يدخلونا الكلام هم par exemple هذه الأفعال يعني هي تدخل لنا في النص بعد ماذا les paroles كلام الشخصيات المختلفة يعني هم يدخلون الكلام تاعهم تاع الشخصيات المختلفة. هنا هذه الأفعال تقدم لنا كلام الشخصيات المختلفة تقدم لنا كلام الشخصيات المختلفة. Quel renseignement nous donne-t-il? زيد نعاود. Quel renseignement nous donne-t-il? ما هي المعلومات التي تعطيها لنا؟ Il précise la manière avec laquelle les paroles ont été dites. هذوما لي فيرب هذوما il précise يعني يدقوا la manière هي الطريقة non c'est pas la méthode هذيك la manière je sais pas تقدر تقول الطريقة هنا avec laquelle les paroles الكلام ont été dites كيفاه تقال ها هنا توضح لنا الطريقة التي قيل فيها الكلام. Je relève dans la fable هي هذه الخرافة tous les signes de ponctuation qui montrent que les personnages parlent اللي تبين باللي راهم هذه الشخصيات تتكلم ديريكتومون. Les signes de ponctuation وحنا قلنا سبق وقلنا الذكر تاعهم du dialogue sont شكون هم؟ les guillemets et ben les guillemets ها هما les guillemets entre parenthèses هذوما نسموهم les guillemets ها deux guillemets les deux points ها هما les deux points les tirets ها هو les tirets. Exemple, نعطيك هنا un exemple, نعطيك مثال par exemple. Le renard demande, regarde ici, le renard demande. عندنا هنا الثعلب يطلب. Qu'est-ce qu'il demande? درنا deux points. والهضرة تاعو هنا الكلام تاعو حطيناه entre guillemets. Voilà. Lion, que fais-tu ici? Point d'interrogation. والكلام تاعو جا entre guillemets. entre les guillemets نحطوا deux points ومن بعد عندنا un verbe introducteur demande le renard demande un verbe introducteur
deux points هنا نحطوا les guillemets تاعنا. Lion, que fais-tu ici? الثعلب يطلب deux points guillemets. أسد ماذا تفعل هنا؟ تيغي دركا تيغي بدا واحد deuxième personnage راح يهضر نحطوا التيغي تاعنا هنا. Je suis le roi de cette forêt, répond le lion. Point. قال له أنا ملك الغابة أجاب الأسد. Bon, هنا زدنا un autre personnage, le renard qui va parler. هنا حطينا un tiré. Je pourrais bien te dévorer, dit le renard. أستطيع التهامك قال الثعلب. Les verbes درك introducteurs de parole. نشوفوهم. عندنا demander بالعربية يطلب يسأل. interroger يسأل interroger يسأل. crier يصرخ يصيح. déclarer ها هي déclarer يصرح. et enfin s'exclamer اللي هو يصرخ. dire هذا le verbe dire هذا نلقاوه دايما في لي ديالوج ردوا بالكم منه. chaque dialogue نلقاو هذا le verbe dire يقول. répondre يجيب. On va continuer ici. Bon, poser une question, c'est-à-dire نحطوا les verbes demander ou interroger. Poser كيما تسأل سؤال. Poser une question lorsqu'on pose une demande. نحطوا les verbes introducteurs de parole demander ou interroger. لطرح السؤال نستعمل الأفعال التالية demander interroger. Bon, donner une réponse donner une réponse, répondre, déclarer ou la donner une réponse c'est-à-dire déclarer ولا répondre كما بعدها يعني هنا تمد إجابة تاعك. bon إعطاء جواب نستعمل الأفعال التالية bon répondre ou déclarer. bon donner un ordre كيما نمدو أمر نستعمل الأفعال ordonner exiger. bon exprimer un sentiment يعني نعبروا عن إحساس تاعنا نحنا par exemple غضبان ولا s'exclamer s'étonner كما نقولوا على الأحاسيس تاعنا نحنا s'exclamer s'étonner. bon نجيو هنا activité 1. je mets les guillemets au bon endroit le on هذا مش باين au bon endroit هذا le bon endroit. B au bon endroit je mets les guillemets au bon endroit. on va faire les guillemets maintenant. des maîtres à Liboron que je joue bien de la flûte. هنا les guillemets هنا parce que quelqu'un qui parle نحطوا les guillemets هنا. quelqu'un qui parle la parole كاملة في entre les guillemets. هنا عم بالنا entre les guillemets هذه نحطوا la parole تاعهم واش قالوا نحطوا entre guillemets. les guillemets هذو مخدومين باش نحطوا directement واش قال الإنسان هذا واش قال des maîtres à Liboron que je joue bien de la flûte. يعني le maître هذا à Liboron il joue bien de la flûte يعني c'est-à-dire يعني par exemple يلعب بزاف مليح بالناي. bon deuxième je m'excuse je vais l'attraper et l'avaler entre guillemets dit le renard.
Bon, le lion a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Le lion a répondu. Là, c'est un verbe introducteur de parole, mais au passé composé. Dernièrement, 2 points là. Toi, mais tu plaisantes. قفلنا les guillemets. On a fermé les 2 guillemets. أغلقنا les guillemets تاعنا. Deuxième exercice, هنا موجود هنا وش هو؟ Je choisis le verbe introducteur qui convient à chacune des phrases suivantes. يعني نختار le verbe هنا يعطونا des verbes introducteurs وأنا نختار وش. Le lion ordonne que l'on retrouve immédiatement le voleur. نحن خيرنا الأول خيرنا ordonne c'est le verbe ordonner عطاونا des verbes احنا حطينا هذا الاكزرسيس كاين في احنا مدينا الاجابه كامله مدينا ديريكتومون الاجابه. الاكزرسيس هذا كاين عندكم في لو ليفر تقراو الاكزرسيس. انا مديت ديريكتومون لا ريبونس لي ريبونس. لو ليون اوردون كو لون ونمد الترجمه retrouve immédiatement le voleur. الاسد امر ان نجد في الحال السارق. Deuxième phrase, le renard conseille. هنا حطينا conseil تليق conseil. الثعلب نصح au corbeau عطى نصيحة للغراب de ne plus écouter لا تسمع ثانية les flatteurs. هي les flatteurs هما اللي يمدحوا. ينصح الثعلب الغراب بأن لا يستمع مرة ثانية للمادحين. La panthère admet, يعني directement, c'est le verbe admettre que le renard est intelligent. يعني admet اعترفت بلي راهو. Elle reconnaît admet تعترف بلي راهو الثعلب حيوان ذكي. La cigale supplie. حنا لو فيرب انتروديكتور اللي درناه هنا supplie. انا مديت الاجابه ديريكتومون. La fourmi de lui donner de l'argent. الحمامه هذه مضحكه جدا بس فابل. La cigale الحمامه البيضاء supplie توسلت لا فورمي للنمله باش تمدلها ديريكتومون دو لارجون دراهم. يعني حاجه مضحكه جدا. لي فابل كل كيما هكذا. troisième exercice هنا اللي عندكم. Je lis les phrases puis je remplace le verbe dire par celui qui convient. يعني نقرأ هنا je lis les phrases نقرأ الجمل ثم نعوض le verbe dire باللي يناسبو. Bon, la première عندنا hurler, protester, hurler يصرخ صراخ كبير خلاف. protester يعني par exemple protester, j'ai une protestation, ça vient de protester. Protester, avouer, يقر, menacer, هذه بالعربية menacer يهدد. flatter يمدح. protester quelque chose, c'est-à-dire si quelque chose ne t'a pas plu, tu vas protester. Je sais pas, je cherche encore le mot en arabe. Protester. Bon, la première phrase. Prends garde, dit. هنا prends garde, menace le renard. عوضنا le verbe dire هنا
le verbe menacer conjugué au présent de l'indicatif. La colombe الحمامة البيضاء اللي مرت علينا m'a sauvé de la noyade يعني نقذتني من الغرق. شكون هذه؟ دي c'est-à-dire عوضنا le verbe dire avouer, avoue c'est le verbe avouer ou conjugué au présent de l'indicatif la fourmi يعني قرت يعني la fourmi اعترفت la fourmi. La troisième va et que je ne te reprenne plus sur mon territoire. Dit هنا hurle عوضنا le verbe dire hurle. La panthère الفهد ديريكتومون الوردي هذاك يعني قال له روح وما نلقاكش ديما في التيروتوار تاعي لا أجدك في المكان المخصص لي. Si ce qu'on m'avait promis, si ce qu'on c'est ce qu'on m'avait promis, dit يعني protester proteste يعني c'est-à-dire proteste واحد ما يعجبوش الحال لم يعجبه الحال يعني il proteste ينتفض ولا حاجة. لان proteste لان يعني ما عجبوش الحال يعني réclame comme il a réclamé. Que vous êtes jolie, que vous me semblez, que me semblez beau, que me semblez beau. Que vous êtes jolie, أنت جميل جدا. Que vous me semblez تظهر لي beau هر لي بلي راك me semblez beau بلي راك أنت جميل جدا. Flatter le renard هنا دير عوضناها بفلاتي. لي فيرب هذوما دير نقدروا نعوضوا إذا هنا في l'exercice هذا دير نقدروا نعوضوا menacer le verbe on conjugue le verbe directement في le présent de l'indicatif puis avouer يقر من بعد le verbe quel verbe dit hurler يصرخ صراخا يصيح كما نقولوا نحن يصيحوا فهمتني ولا لا ou bien protester يعني protester c'est-à-dire je sais pas le mot je connais le mot je m'excuse je connais le mot en français je comprends français mais je comprends pas le j'ai pas trouvé le mot en arabe exactement. واحد ما يعجبوش الحال protestation proteste يبارك الله. flatter يعني par exemple يمدح عوضناه flatter. هذا هو شرح les verbes introducteurs de parole et les signes de ponctuation dans un dialogue. نتمناو انه هذه باج 69 70 نتمناو بلي راهو هذا عجبكم. اذا عجبكم هذا ديروا لايك وانقر على زر الاشتراك حتى يصلك كل جديد. مع تحيات الأستاذ جمال جيجي والمؤلف جمال جيجي.